এবারে কাঁধে করে নিয়েছিলেন নানা দান, ওতে তো লাগাম আছে, লাগামটা ধরে আল্লাহ নবী বলছে মোবারক এই চুলগুলো হাসানকে, হাসানকে তুমি ধরো, হুসেনকে তুমি ধরো, চুলফে কাবা শরীফের দরজার সামনে দুইখানা হাত আল্লাহ তাআলা সেই ওয়াদাকে মঞ্জুর করে নিল। সুবহানাল্লাহ, বেটার জন্য, বাবার জন্য, মায়ের জন্য, ছেলের জন্য, পাহাড়ের গুহায় আড়ালে থাকবে, পাহাড়ের মধ্যে থাকবে, তুমি আড়ালে থাকবে। এবার একটা শুনুন, তফসির একটু তফসির চালু করবো। একটা হলো শোনা আর একটা হলো দেখা। ইমাম সাহেবকে তাওয়াজ্জুহ চাহूंगा, हमारे खास करके আছেন জাননেওয়ালা, শুনে রাখুন, আমি তফসির করছি কোরআন থেকে। যদি ভুল হয়ে থাকে আমি আসছি এখানে, আমার তফসিরের মধ্যে যদি ভুল হয়ে থাকে আমি আসবেন। যত जानने वाले कुरान को जानने वाले, कुरान के माना को जानने वाले सुन लीजिए। আমাদের কার অপেক্ষা করবে না। আমাদের ঘড়িতে 7:38 হয়ে গিয়েছে। ঈদের খুশির বান ডেকেছে, ঈদের খুশির বান ডেকেছে, সবার দিলে ভোর সকাল। মদিনার ওই নীল গগনে কাল উঠেছে আল হিলাল। আচলকে বলো সুবহানাল্লাহ। तो अभी हम मौजूद है पश्चिम बंगाल चोपड़ा थाना माफीगंज ग्राम। यहाँ पे अभी ईद है, आज ईद की नमाज़ हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं खाने के लिए रसगुल्ले मिल जाएगा गर्मा गर्म ताजे ताजे। यहाँ पे आप लोग को स्ट्रिंग पीने के लिए मिल जाएगा मस्जिद में। यहाँ पे अवेलेबल है सब खाने पीने का व्यवस्था, सब कुछ है यहाँ पे। जैसे हो गया खुरमा हो गया, रसगुल्ले हो गया, लड्डू हो गया, बूंदी हो गया। यहाँ पे सब जो है खाने के लिए सब कुछ सामान दुकान आया। यहाँ पे देख सकते पूरा पेटी आया स्ट्रिंग का, कुरकुरे हो गया। यहाँ पे भी देख सकते खाने का सामान जो है पकौड़ा वगैरह सब कुछ है यहाँ पे खाने पीने का।